তোমার ছুয়া সুস্থ পুষ্ট হবা বলি বাড়িকে কই কই করে খাতি বলি না আমি মনে আর শুনছুন এতে লাগে মই নিজে পঠেছি সতে বলেছু তোরা রে শুন রে মনা তো হাইবা গাড়ি নেই সেকেন্ডর মনা তো হাইবা গাড়ি নেই সেকেন্ডর লাইসেন্স কত ছিলে পারবো গাড়ি চড়ি আমার মারি জানি কতে দিব করি লাইসেন্স দিলে দিনা পারবো গাড়ি চড়ি আমার মারি জানি কতে দিব করি ये है वो ड्राइवर তোর দাদা আমাকে 7 মাস করে দিগর ভাগি গলা শালা গলা যে মই খোঁজি করি করিয়াড়ি এ দাদা 7 মাস চললা পরে হসপিটাল মতো নৌছু কি নাই কাই নৌছে রে হসপিটাল লেতি ছেড়ে বেড়া সে বিজু স্বাস্থ্য কার্ড নাই কাম দেবার না आयुष्मान कार्ड जनता नहीं है रोगी पट करी मरी जीवा हेटा तो ओटीपी देखि देखि बया हे बुना करने सुता सबरा योजना पड़वा कथा थिला एबा 2,90,000 के काटी देला ना और पैसुता देख सकला बेटर कर रे भाई फायदा नहीं ए दादा তোর কত টাকা মুই শো করবি নাই পারে তুই
କରୁଥିଲି ইতাকে দেখলা দিনু মোকে সুঙ্গি নাই কি ডুঙ্গি নাই এবে তরমুজ কাটি সমান দদা করে খুশকুস্তি নেই খিলা বেলা এলার মোকে করি দে কাঁ করমি লোবর মারে তুম করি দেলি সবতরা যোজন नहीं मिले ना जेन 5,000 नहीं मिलुथिला 2,90,000 कोटी गले ना नहीं मिले ना अच्छा मुई तो मधुआ लगले बाबू सकाल पहले पाउच दरकार मोके हैं जन हमर हेल्थ कार्ड थिला बीएसके वही बिजु स्वास्थ्य कल्याण योजना सेटा भी पेन ही गला से आयुष्मान कार्ड एबे पता भी नहीं है बाटा बोलते कहीं की चेक कर भी को चेक कर भी মোকে একটু রায়তি করি দিলাম মোর পয়সা নেই বলুছি মা মুই কেন করে মা ওরে মোকে কাজে এত কষ্ট দউছরে এ দাদা মোর বউকে নাই কোনবা हां মোর ভিতর মানে পুরা কোড় 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 হই যাচ্ছে ठीक আছে चल गा भुआ भुआ अंदर फंदरा दातन खटी जई करबी तोर बहू के बहन करमा चल जाय हवा पचे देखा जीवा खाना ও नहीं डर मुई अच्छे নানা বাবুকে नहीं है मुई नहीं थिल रे तली गोछा के देखी कर आगे लोग बंधु बांधव करुथिला मुई नहीं है मोर शान भाई अच्छे संभाल बके हो बेड़ी मुई मरी हजे गले भी मोर शान भाई अच्छे जीपीसी शान भाई जैसे भी अच्छे कोड़ा कोड़ी करी लथी देसे जे है बात हो দেখে তাহলে তোর কথা মানুষ गोड़ करना